ভিডিও শুটিং করছি তুই আর মাকর বাইট এগুতেছন ন। তো জুহার যে মাস সময় লাগাইছি ওয়েলকম টু মোর মিনি ব্লগ। এটা আমার 5 নম্বর মিনি ব্লগ। তাই মানে এটা মতে ডাকি দিছন ক্যামেরা টিকে ধরি বলছন কাঁ বলে আমি ভাল ক্যামেরা ধরছি কিনি। তো আর জনে এটা ডাকি আসছন হেত কেনি জানো বলছি এতলে আমি পয়লা ভাগি আনু। আর মানে শার্ট প্যান্ট খুলি করে এটা রেডি দিছন শার্ট প্যান্ট বদলা বদলি দিছন কাঁ করি বলে তার শার্ট প্যান্ট পিলে হিরো ভাই দিছন পরে কহুছন এন্দাকিনি। তো মই ইমন কো অ্যাকশন মানে শিখে দুছে বাড়ি উঠে ধরে দিছে আর এটাকে পিটু যে বাড়ি ভাঙি গেলে পুরা হিরো ভাই এতকে পুরা অ্যাকশন তে হেজিবা বলুছে। যেন কলিয়া শার্ট পিনিছে এটাকে নি কহি করবি যেনতা অ্যাকশন মানে করুছে মানবার के পড়বার लेकिन হেনতা অ্যাকশন করবার কথা যে কেমে গুটে গুটে করে অ্যাকশন মানে এনতা ন করব বলি মন কো এতকে बताते লিউছে। নি মন কো দেখুছ যে মনে এটা হিরো পার্টি বাটে এটা গুন্ডা দুইটা আছন আর মই একা ডাইরেক্টর আর এডিটর মই ক্যামেরাম্যান भी हो। तो फाइनली तो शूटिंग सरे देखु एतके आमे आके जोइछन तो आके जोइछन बोले वीडियो याद एडिट करमु किनी तो आला बाटे के लार गुटे देखसु इटा ई घटा इटा तार दादा आगो सुतु लाइन तो ई लार रो लेकिन बहुत कहानी अछि लेकिन याद कहै बोले बेल भी बुड़ी जिबा तो एतिल लागि नि कोन आर गुटे मिनी ब्लॉग रे कहमी न तो शूटिंग कोला बोले लेकिन 5 जन 3 आर 2 जन कहि जइछे बोलछ बोले गुटे छेल चोरे गलानो आर गुटे लार के जइछे काना गुटे आनी पुरे तो जोर न टाउन न के जंदा पुइसे नइ न कि मयना गुटे पानी पड़ी जिसे बोले एंडा नर्दो तुसन आ नर्दे गुरे आनसन आर इटा के फिर उड़ाला भाई रसी गुटे बांधी दे गुरे केंदा उड़ो तुसन देखो रसी गुटे बांधी तला मन के नि लागे जे फिर एतिल लाट गुटे बांधी गुरे गरी खेलला भाई झुलो जी यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गुटे तो लाट गुटे बांधी गुरे झुलो बोले आर गुटे फाइट गुरे पिटू तुसी मजा लागेनि मने करूछन न जे तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 6 नंबर वीडियो देखवाले लाइक टा फॉलो कर दियो जोहार जे मा समले गाइस।